keke ndo gbene ya mesiame eje bina nyawe bina mia be tradition mia be décono mia togbe obe nuke osubo le keke blé d'adene mi vie togbe yo viu et mi acha mi va sodo et alors que die mi atogbe o subo edo joli fia nene ke die mi acha mi la subo edo et mi abe togbe yo viu chan la ba kwe la ba subo et nyon bena mi abe wenu mi abe gaya me fifia Ameono na jijipe c'est na mia benko. Ameono na jijipe ponami pona nuke in décono alo nuke in tradition ye ni blena. Nuke in tomi le suboa okpone. Bina nde jio na indo ya tepe no la khadame no. Christ 228. OK les dignes dada de mabu le jagle. Nebe o vado bala glace be moanu kwa anotele bala glace abe moanu pepe allo agent togosel abe nukume ekudo bala glace apoele tout apo kane tada gmabu de 90 93 68 12 allo 99 42 70 45 10 poids ola kelo yen da gmabunchi parce que de konoa et djebena avec ole okpone bena ndekpe muto de konu ndekpe muto tradition voir miabe oba nona miabe besoin mais oba rien ami kokoko parce que agbetole là non les dons là il donne les ballons et ya me ala to edina me a bede la ba ifo to le konji e konji be le wan e la i konji donc tala no wo donner kusube be la po doyoyo e ke donc ta nyale o ma me a o wona e kekeun e wene e ye ma u banana susu donc tao Eyo wanto batrova nana ibana susu bana tago me nwede batro sona eke onya eke onko nya le oma me o batro so bona do nchi voa e glona kwe so kudo nkenchi o demande di o joso e kode le demandi eyo obuko le demandi que odota Roma méthode de demina Roma méthode la pola te so pot doyoyo ali o tele pot doyoyo o tele pot doyoyo nu kele wo ai potole o besi agbe doke o lele agbe tole nene be doa e va kondi be pot doyoyo so ya ko be va o kele kondi ke ngbo ame wa va we a on pot doyoyo no vi en fofo yen dada yen mu jebe o la bio nya gome lo nto doko a nu kele joy nya nya mu le pot doyoyo abu ke o donam eye mu le pot doyoyo wa abu wa de ka ko dona me ke va ameke le fie ke ngbo be va abu wa ko dona me wa vo me wa pot doyoyo selon ke o dona ma e ko dona me wa vo me wa pot doyoyo e be ya ko me nu kenche nya nya mu le pot doyoyo Gendo tradition même. Tona mekele bon le kondi abenadi. Ah, me die gomena me. Nou kele oma e jebena mi la kwe gomena mi vai kwe gomena mi la fakbo. Mi kwe gomena mi le nou se o bola ko benadi. Alo komadu de komanya mayande mudua. Ne komanya mayande o munyao o dunene be koa. Ne afa poli gen ko ne be o bleno be nu yale kekele o amu kondi be donne le beni o. Ou soit à la non comment dit voilà en cérémonie les non les filles pour evo maula dasieme donc ou lelia ou la porte doyoyo o bebina ao
Bible pour la subo. Allo maou ameke les glenbenade. A beton to benene. Pour la no taparo ta obe ou la te pot de la du le kwandia. A je no bien. Ne ok les senkoyen les capo pour yame. Ok o donné au lélé. Et yo on te laisser et donc au lélé on te laisser comme oua. Pour caner dada mabu plus 228 90 93 68 12. Alors 99 42 70 45 10. Ou la kelo yen dada mabunchi. Kafla nyon siye oni. De ka ke la yo be maman. Wezon o di do pour la pe o me. Ma ou bana ma o ke ou bana ke ya miari. Ma ou no di o bina de no va fi ya ma ko village yo ya. Ma ou no do nchi o le. So kudo maso keye omunyao owo le kafla tout bedje o me e kudo e wanti ko va ponsu ko la de e on soit e dongwe no mi de mi anono plus de 10 ans 15 ans on po fofo nous kenchi bi nene o mi wa analyse o pata o be o le nyode nyonu on soit cha le nyode la te dofu o cha o le nyode o la te fofo voir fou que la fois un problème nous kenchi bi le nene o te gogo ye dada que mabunchi le jabre 90 93 68 12. Alors 99 42 70 45 10. Ola kelo yen dada que mabunchi. On souhaite oni. Ok, o le nyonu po e yo nya gu ke le nyonu mea. O nya vivi se que le nyonu mea. Voai bea o baba le chitele on soumeo. Nous kenchi be nene o. O dande do nyon vide bo alo nyon de bo e yo va isoya o va ile o va iso nene be dolele ya so bo ba ko be so ku do wanti ya o ba tele chitele on sumeo e vo ba ku no keke complet jamba bana te koko ye dara go mabunchi alo kafla o kele o be super mo agble keke complet et si ne vide pe ngba si ame le via elle le voit on ba do sien o le dia bojo elana obe super malate fra o mate dofu isi an gbado blabla o ngba pen o mate dofu kebe nene ade le ko la o ikondi dopo o zan gbe de si ade dopo jagbagba yemu imawo dada gbe mabu yemu imawo jagbagba na te gogo dada gbe mabu nchi nkan lo jibe de super moi le dia la do blabla la pen adodo meto ne oyimusu ne be o na ikudo nyonu ne be kafla ne be oleja ne unsu meyi o gbanaleke ya orola santi o lado sentiment de nyonu achala santi benadi a nde le tole unsu yanchi parce to wa nyonu atoila yoto de o la na ikudo nyonu adodo meto e la mela kaya ne ken bokwe ne be super magbana ela te yoto wa e to achala ba ne on a écouté yon wana o titi ala nyabele de onsu yekuto onsu dogo nya tepe to nene be ina ywa obe o do fe necessaire eye obe na o viagra yi la ba inu aore eye agbatro bo wewa e gbatro le huka pe gero tradition amena po be na de la nu amasi egbe adodo meto na po be na de obe faiblesse sexuelle wa ko doa ami benye et les sibélés qui viennent à Tommy on a dormi pour na dia tobenene et la cloque kadino nous pour li ke ti kadino et clona ke o la dia de ke ti kadi a mi ke ti kadino a o la ko be la sire ami wa ke tout faiblesse sexuelle benya o ma ba seke o donc ne me o ke le ne be problème mais plus 228 90 93 68 12. Alors 99 42 70 45 10 ola kelo yenta dagbe mabu nchi nembina okay o benane o ya ko jipo attention ko pora no attention wa mu wona no ya gbere jipo benona alors ne o ba attention wa ola globe ya o le kebe ya munyo nu kenji bele nene o jagba bana tikogo yenta dagbe mabu nchi dola no le o la no le dole ke o la so be don ke le ya dole le gbalo e bi voa moina dolele balo nande ku gomene dolele wa ke le lewa nde le gomene voa we o munya
obena je kondi ko ila ikaka ila ko doyoyo jagbagba novinye de kono e potole do ebegbe besi agbe nu beyin eye ni jo mi va po e agbetole ojia munya nu ke to de kono voir ele vivre ebe agbea ele no ebe agbea ele ebe enu ya le parce que on dit les traditions ameo voir o que on dit les traditions amea o bebe na mewa ke o dit les on dit les traditions amea mewa do ila pasa o la bumo o la so be ndele wa mewa ndekpe ntoma le ma no wa mewa o ndekpe ntoma no wa mewa o ke o dit les traditions amea o bebe na de o dit les traditions amea e ya pasa do o ya o po emu le po ele po o la kwa be o jina mere o gbon me ya me wa me tisi be ni ok o mo jile tradition me vo ale be ame ibo ko be ni ame ibo ko e ba jia nya be dare ndela ku enti le tradition ame ko e ablike ora o sara boy o sara zuka ato de beton vo o ke le mi abe tradition ame a o be bena a o yovo do ila pasa o la bumo tan koto ijine novinye o fofonye o ye ton lele de pepe nde pepe le donu pono le ton lele be apadia no ke koko dada